द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद हो। आज एक नूतन दिवस आम प्रभु देइछंती एवं सर्वप्रथम आपण मानक मध्य मो तरफ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाऊँ। नमस्कार। आज प्रसंग रही सर्व प्रकार प्रार्थना करिबा। आपण माने निश्चय प्रार्थना करुछंती आपणक परिवार पाई, आपणक जीवन पाई, व्यक्तिगत जीवन पाई आपण माने प्रार्थना करुछंती। आमाने प्रभु को लोक भावरे आमाने सर्वदा प्रार्थना करूछु। एणु आज आमाने शिखिबा सर्व प्रकार प्रार्थना विषय। आमाने वाक्य पढ़िबा एफिसियो 6 पर्व 18 पदरे एपरि लेखा जाई अछि, सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन रे सर्वदा आत्मा को सहायरे प्रार्थना करो, पुणी समस्त साधु को निमंते एकांत उद्यम और निवेदन करिबारे जागी रही प्रार्थना करो। प्रार्थना करिबा। सैन्याधिपति सदा प्रभु तुमरी पवित्र महानाम धन्यवाद हो। तुमे राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु। आज एक नूतन दिवस देइछ प्रभु। ए नूतन दिन रे प्रभु तुमरी महिमा गौरव करिया पई सुजोग देइछ, सेति पई मध्ये धन्यवाद देउछु। पवित्र मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुमरी से स्वर्गीय वाक्य माने शिखिबा को जिबु। ए वाक्य द्वारा मानक कथा को एवं जो माने तुमरी वाक्य शुणुछंती प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर। से मानक हृदय चक्षु खुली दियो एवं मो मुखरे तुमे कथा कह प्रभु। सकल कार्य केवल तुमरी इच्छा रे समस्त वाक्य तुमे प्रकाश कर, तुम निमंते माने व्यवहार कर। सकल गौरव केवल तुमको दे प्रभु यीशु को नाम रे मागुछु, आमेन। प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आज आम जो प्रसंग निया जाइछि सर्व प्रकार प्रार्थना करिबा। आपण माने निश्चय प्रार्थना करुछंती आपणक परिवार रे, व्यक्तिगत जीवन रे, जे कोनसी परिवेश रे आपण जेतेबेले पड़ी जाउछन से समय मध्ये प्रार्थना करुछंती। किंतु आज आम शिखिबा जे सर्व प्रकार प्रार्थना केमिति करिबा। एई वाक्य रे प्रेरित पाउल तांको जीवन रे जे विषय से देखिछंती, जेतेबेले से बंधी रे थिले सेई समय रे जो सैन्य माने तांको सुरक्षा देउथिले, शत्रु ठारू से माने जेपरि सुरक्षा पाइबे सेति समस्त सजा से माने परिधान करथिले। सेमिति जने जागतिक भावरे जने सैन्य जेमिति प्रस्तुत होउछंती, आमाने आत्मिक भावरे आमाने समस्ते सैन्य विभाग रे अछि। आमानकर युद्ध सर्वदा शैतान सहित युद्ध लागि अछि। सेति पई शैतान को परास्त करिया पई आमानको मध्य सजा परिधान करिबा हबो। आमानको मध्य संपूर्ण पादरु मस्त पर्यंत संपूर्ण परिधान करिबा को पड़िबो। सेति पई समस्त शक्ति, समस्त विषयर मुख्य सजा कि प्रभु को दास दासी मानकर है ता होछि प्रार्थना। सर्व प्रकार प्रार्थना माने करिबा दरकार। सर्व प्रकार प्रार्थना माने किमिति करिबा दरकार। आमाने तो सबले प्रार्थना करूछु, सकाळे उठले प्रार्थना करूछु, खाइबा समय प्रार्थना करूछु एवं जे कोनसी कार्य को जीवा समय बध्यान प्रार्थना करूछु एवं रात्रि शयन करिबा पूर्वर मध्ये हमने प्रार्थना करूछु। किंतु आमाने आज आमाने शिखिबा केमिति आमाने सर्व प्रकार प्रार्थना करिबा दरकार। सब तो प्रार्थना करूछु, तो आमाने धन्यवाद प्रार्थना प्राय करि न थाउ। आमाने आवश्यक पाई जणे थाउ, किंतु धन्यवाद रूपक प्रार्थना केबे करि न थाउ। सेति पई आमाने धन्यवाद रूप प्रार्थना करिबा दरकार एवं निजर पाप को स्वीकार करी प्रार्थना करिबा दरकार। आमानक पाप को आमाने स्वीकार करिबा। वाक्य रे लेखा जाइछि, जो प्राणी पाप स्वीकार करी छाड़ोई से अनुग्रह पाइबो। आमाने प्रभु को ठारू जदि अनुग्रह पाइबा को चाहूछु ताहेले आमाने समस्त पाप को स्वीकार करिबा दरकार, स्वीकार करी छाड़िबा दरकार। खाली मुखरे कहिबा द्वारा नहे, आमाने समस्त पाप को छाड़िबा दरकार। जदि कौन सी दुर्बलता रही ताकू छाड़िबा पय माने प्रार्थना करिबा दरकार। एई प्रकार भी प्रार्थना करिबा दरकार। एवं आमाने जेते प्रार्थना करूछु आंठु माडी मध्ये माने प्रार्थना करिबा दरकार। आमाने प्राय सावधान शांति रे बसी निरवता सहित प्रार्थना निश्चय करूछु। बेले बेले आमाने आंठु माडी मध्ये प्रार्थना करिबा दरकार। एई प्रकार मध्ये प्रार्थना आमाने करिबा दरकार। दानिएल मध्ये जे दिन को 3 थर आंठु माडी प्रार्थना करुथिले, प्रभु तांको आशीर्वाद कले। आमाने मध्ये एई प्रकार प्रार्थना मध्ये करिबा दरकार।
ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ବି ଅଛୁ ଆମେ ଉଠି ପାରୁନୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୱାକିଂ ପ୍ରେୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁଟାକି ଦଳଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଥାଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯେପରି କଥା ହେଉଛୁ ସେମିତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କେବେ ହେବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରେରିତ ପାଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସାହସ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ସଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଗିବା ଦରକାର। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ କହିବା ସମୟରେ କି ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଯେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, କୋଉ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ବିଷୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ମାଗିବା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହାୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ
सेते दिन पर्यंत आमने सर्व प्रकार आमने प्रार्थना करबा दरकार जागी रही आमने प्रार्थना करबा दरकार यदि एतिक विषय आमने करजु कार्य करूछु एतिक विषय यदि आमने करूछु ताहले आमने प्रकृत परमेश्वरंकर उत्तम योद्धा शैतान का आमने परास्त करि परिबा। प्रिय प्रभु को दास दासी माने एही जगत रे आमानक शक्ति आवश्यक रही निज शक्ति निज ज्ञान बुद्धि आमने कौन सी कार्य करि परिबा नै एणु आमानक शक्तिदाता परमेश्वर को साहाय्य आमने समस्त कार्य करि परिबा एवं आमानक पवित्र आत्मा को साहाय्य समस्त कार्य आमने करि परिबा। एणु सब समय आमने प्रार्थना करूछु से समय पवित्र आत्मा शक्ति आमने प्रार्थना करिबा ताले पवित्र आत्मा मानक को विषय मागिबा दरकार से विषय से आमानक ज्ञात कराइबे। एणु आमने प्रार्थना करने को भूलिबा नहीं आमने सर्व प्रकार प्रार्थना करने को भूलिबा नहीं प्रभु को दास दासी मान प्रार्थना करने को भूलिबा नहीं एवं पवित्र आत्मा साहाय्य लोड़ापी आमने भूलिबा नहीं एवं सर्वदा प्रार्थना करने को आमने भूलिबा नहीं प्रार्थना करबा। पवित्र परमेश्वर प्रभु तुमरी पवित्र महान धन्यवाद हो आज आमानक आशीर्वाद करिछ प्रभु आमने तुमरी वाक्यर महत्व विषय आमने शिखिचु आमने जदि प्रार्थना करिबु प्रभु सर्व प्रकार आमने प्रार्थना करिबु प्रभु केवल प्रभु आमने खाद्य पेय पाई नुहे कि कर्म पाई नुहे कि सुस्थता पाई नुहे आमने सर्व कार्य पाई सर्व अवस्था रे सब समय सर्व प्रकार आमने प्रार्थना करिबु से परि साहाय्य कर एवं आमने जदि प्रार्थना करिबु साधुमान को निमंते प्रभु को दास दासी निमंते आमने प्रार्थना करिबु स्वार्थी हेबु नाई प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर एवं पवित्र आत्मा शक्ति आमने प्रार्थना करिबु यदि प्रार्थना करिबु प्रभु निरंतर प्रार्थना करिबु एवं तुम सहित संपर्क रखिबु से परि आमानक साहाय्य कर प्रभु आत्मिक योद्धा हेबा पई आमानक शक्ति दियो एवं तुमरी से सजा परिधान करिया पई आमानक शक्ति दियो प्रभु तुमरी योजना को तुम्हें पूर्ण कर जेते दिन पर्यंत जगत रखिछ प्रभु सेते दिन पर्यंत आमानक सहवर्ती हो सकल गौरव केवल तुमको दे यीशु को नाम रे मागुछु आमेन।